अस्सलाम वालेकुम, बिन तारिक एसोसिएट्स का यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा, टाइटल देख लिया होगा कि 2024 बहरिया का अहम तरीन साल है। उसकी चंद एक वजूहत 2023 पे सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा। 2023 हम एक बहुत बुरा साल कंसिडर कर रहे हैं उसे रियल स्टेट का, इकोनॉमी का बहुत बुरा साल था। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अगर आप ओवरऑल मुख्तलिफ मुल्कों की जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी या रियल स्टेट के हवाले से हमारा काम है उसके हवाले से देखें तो अमेरिका, कनाडा इस तरह के मुख्तलिफ ममालिक में रियल स्टेट काफ़ी हद तक डाउन रहा। 2023 को वो भी एक नहायत बुरा साल कंसिडर कर रहे हैं। हम बहरिया टाउन कराची में रियल स्टेट का काम करते हैं, तो बहरिया टाउन कराची पर भी यकीनन इम्पैक्ट आया। उसकी वजूहात ज़ाहिर-सी बात है कि जो हमारे मुल्क की कंडीशन थी, सबसे पहले हमारी जो पॉलिटिकल कंडीशन है, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, वो बहुत ज़्यादा हाइल रही इसकी तरक्की में। और हमने देखा कि 2023 में प्राइसेस भी एक तो डाउन हुई और दूसरी बात जो ट्रांज़ैक्शन का वॉल्यूम था, वो भी नहायत कम हुआ। उसकी वजूहात में देखें बहरिया टाउन कराची बहुत बड़ा एक शहर नुमा आप उसे टाउनशिप कह सकते हैं कि जिसमें चीज़ें और जो घर हैं वो यकीनन गेट के पास में भी हैं और गेट से तकरीबन 30 किलोमीटर अगर आप दूर जाएं तो वहाँ पर भी आबादी है। तो उसके नुकसानात क्या हुए? अब वो जो इम्पैक्ट था हमारी पॉलिटिकल कंडीशन का, फाइनेंशियल कंडीशन का, वो भी बहरिया टाउन कराची पर आया। सबसे पहले जो फ्यूल प्राइस थी उसने जब ज़्यादा हुई हमारी फ्यूल प्राइस तो उसका इम्पैक्ट बहरिया पर ये आया कि बहरिया टाउन कराची सिटी से ऑलमोस्ट 60 टू 70 किलोमीटर दूर है। तो जो बहरिया के अंदर रह रहा है बंदा 30 किलोमीटर, यकीनन उसको ये डिस्टेंस डबल फील हुआ और उसकी जो एक्सपेंसेस थे डेली बेसिस पर वो भी डबल होना शुरू हो गए। तो इसलिए बहुत सारे लोग अ, मैं अपनी मिसाल दूं तो पहले मैं बहरिया से तकरीबन 14 किलोमीटर मेन गेट से दूर 11 एक प्रेजेंट है, मैं वहाँ पर रहता था तो यकीनन हम पर भी वो इम्पैक्ट आया और अब हम प्रिज्म 19 में शिफ्ट होना पड़ा हमें ताकि हम एक कॉस्ट डिडक्ट कर सकें फ्यूल की। तो इसी तरह बहुत सारे जो जॉबियंस थे जिनके डेली बेसिस पर कराची आना जाना था या कारोबारी हजरात थे उन्होंने भी ये मुनासिब समझा कि वो कराची में ही वापस शिफ्ट हो जाएं, जिसकी वजह से हमने देखा कि बहरिया टाउन कराची के मुख्तलिफ प्रेजेंट इसमें कोई दो राय नहीं है, ना ही इसमें किसी किस्म की झिझक वाली बात है कि बहुत सारे प्रेजेंट से लोगों ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया, खासतौर पे जो बहरिया के मेन गेट से दूर थे वहाँ से लोगों ने शिफ्ट करना शुरू कर दी या तो गेट के पास में या फिर वो वापस जिनका गुजारा नहीं हो सका वो फिर वापस कराची की तरफ मूव होना शुरू हो गए। और इसी तरह जब आबादी आहिस्ता आहिस्ता कम हुई तो यहाँ पर जो कारोबारी सरगर्मियाँ थी कमर्शियल एरिया से खाने पीने के हवाले से मुख्तलिफ यहाँ पर जो शॉप्स थी, आउटलेट्स थी या ब्रांड्स थे मुख्तलिफ, उनकी भी यकीनन सेल कम हुई और बहुत सारे हमने देखा कि ब्रांड्स वगैरह की जो शॉप्स हैं या जो फूड आउटलेट्स थी वो भी बंद हुई। यकीनन उसका एक बुरा इम्पैक्ट आया। लेकिन 2024 को मैं एक अहम साल कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली अभी डॉलर प्राइसेस कम हुई हैं और उसके अगेंस्ट में देखा जाए तो गोल्ड और इस तरह जहाँ पर ऑल्टरनेटिव वेज थे रियल स्टेट के हवाले से वहाँ पर लोगों ने अपना सरमाया निकाल कर वापस आहिस्ता आहिस्ता रियल स्टेट में आना शुरू कर दिया है। इसके दरमियान में एक क्वेश्चन था जो एंड यूज़र थे और जिनको इस वक्त चीज़ें बहुत मुनासिब पैसों में मिल रही थी उन्होंने यकीनन इस दौरान ट्रांजैक्शन ज़रूर की, लेकिन जो इन्वेस्टर थे वो एक किस्म के मार्केट से गायब होना शुरू हो गए थे। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हुई हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा वाज़ेह हुई हैं क्योंकि जो अनस्टेबिलिटी थी वो काफ़ी हद तक कम हुई है क्योंकि रिसेंटली आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने फ़रवरी में अनाउंस कर दिया कि इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में, तो उसके बाद से चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो गई हैं। और इसके दरमियान में बैरियर टाउन कराची के हवाले से ये 2024 क्यों अहम है, वो 4 या 5 ऐसी चीज़ें हैं जो जिनका जानना आपके लिए भी ज़रूरी है और वो क्यों अहम है। ये चंद एक फैक्टर्स हैं जैसे कि बहरिया की जो ग्रैंड मॉस्क है, वो एक माइलस्टोन है, एक बड़ी अट्रैक्टिव प्लेस है। लोग बहुत दूर से आते हैं उसको देखने के लिए। यकीनन वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद होगी और उसका हम तकमील जो है उसकी कंप्लीशन जो है वो 2024 में देख रहे हैं इंशाल्लाह। और इसी तरह अगर देखा जाए जो गेम चेंजर प्रोजेक्ट जिसे कराची का कहा जा रहा है वो होगा मलिर एक्सप्रेस वे।
اور اس کا جو اینڈ پوائنٹ ہے وہ بحریہ سے تقریباً 1 یا 1.5 کلومیٹر دور کاٹھور پر ہوگا. اس کی وجہ سے بھی چیزیں بہت زیادہ چینج ہوں گی. اور اس کے بعد شاید یہ میری ایزمپشن ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ہم امید کر سکتے ہیں کہ شاید جو رفیع کرکٹ اسٹیڈیم ہے وہ بھی 2024 کے اینڈ میں شاید مکمل ہو جائے. اس میں بے یقینی کی کیفیت ضرور ہے کہ شاید 2025 تک چلا جائے، لیکن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 2024 میں اگر وہ مکمل ہو جائے. اس کے ساتھ میں جو حیات ریجنسی ہے وہ بھی وائس ورثہ، اس میں بھی تقریباً گرے کمپلیٹ ہو گیا ہے، فنیشنگ کا کام ہو رہا ہے، تو وہ بھی شاید 2024 کے اینڈ تک مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد سے ہم چیزیں دیکھیں گے کہ وہ میچورٹی کی طرف جا رہی ہیں. اور یہ جو سارا ٹائم تھا 2023 کا یا 2022 کے مڈ سے جو ہمارا یہ انفلیشن کا ٹائم شروع ہوا، تو اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ چیزیں بحریہ کی طرف سے نہیں رکی. جو کنسٹرکشن تھی وہ بھی جاری رہی، بحریہ کی جو مختلف پریزن تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتے گئے. اور اب جب 2024 آئے گا، لوگ دوبارہ ریئل اسٹیٹ کی طرف واپس آئیں گے، تو چیزیں ان کو بہت زیادہ واضح صورت میں ملیں گی. اس کے علاوہ اس درمیان ہم نے دیکھا کہ جو کمرشل کا ریولیوشن ہے وہ بحریے میں آیا، کیونکہ جو اینڈ یوزر تھے اپنا گھر بنانا چاہتے تھے آج سے 1 یا 2 سال پہلے. ان کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ وہ اتنا مہنگا پلاٹ لیں سب سے پہلے اور اس کے بعد کنسٹرکشن پر پیسہ لگائیں. تو پلاٹ کی قیمتیں کم ہوئی، کنسٹرکشن کاسٹ ضرور بڑھی، لیکن اچھا پلاٹ کم پیسوں میں مل گیا اور وہاں پر لوگوں نے گھر بنانے شروع کر دیے. اس کے علاوہ جو کمرشل کی پروجیکٹس تھے اپارٹمنٹس کے حوالے سے یا کمرشل اسپیس آفیسز کے حوالے سے، یہاں پر ایک ہی سپر مارکیٹ جیسے پروجیکٹ ان کو پوزیشن دیا گیا، وہاں پر کمرشل کی ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی. پیراگون کے ہم نے دیکھے کہ وہاں پر پوزیشن مل گیا پرائیویٹ پروجیکٹس کو، تو وہاں پر آبادی آنا شروع ہو گئی. اس دوران یعنی کنسٹرکشن کا ریولیوشن بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا. اور ابھی کچھ دیر پہلے ایک دوست بتا رہے تھے کہ لاسٹ منتھ بحریہ کے ہیڈ آفس سے ان کو پتہ چلا کہ تقریباً لاسٹ منتھ 2000 کنسٹرکشن کے این او سیز ایک مہینے میں جاری کیے گئے. مطلب ساتھ ساتھ جو اگر ریئل اسٹیٹ کا کام رک گیا، پلاٹس کی بائنگ یا ٹریڈنگ اسے میں کہوں گا وہ رک گئی، لیکن جو کمرشل کا کام تھا، جو جینون لوگ تھے، جو جینون بائر تھے، جو اینڈ یوزر تھے مارکیٹ میں، وہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے لائف سٹائل کو انجوائے کرتے ہیں، یہاں پر رہنا چاہتے ہیں، ان کا کام نہیں رکا. انہوں نے اپنے گھر بنانا یہاں پر شروع کر دی چیزیں سستی دے کر. تو انشاءاللہ 2024 ایک نہایت اہم سال ہے. آپ انشاءاللہ 2024 کی شروع جنوری میں ہی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ سلائٹ چینجز آنا شروع ہو جائیں گی، ٹرانزیکشن شروع ہو جائیں گی، اور امید کی جا رہی ہے کہ پرائسز میں بھی فلکچویشن آئے گی انشاءاللہ. جیسے اب دیکھ رہے ہیں ہم یہ پرائسز جو ہیں مختلف پرسنس کی قدریں کم ہوئی ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید کسی بھی انفارمیشن کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیں. اللہ حافظ.